फ्रेंड एबे आसे आमर कसाफल समुद्र पाखु एबे चलतु सीधा जीवा से जगन्नाथ मंदिर पाखु अति सुंदर भाव में मंदिर है। एबे आप देखी पारे मंदिर दृश्य केमिति सुंदर जगह थी अति सुंदर जगह आप देखने बहुत खुशी है। एबे आप देखी पारे मंदिर दृश्य ये में लगे आप देखी पारे मंदिर आसी पहुँचला पाखरे अच्छे सारंगदेव केते सुंदर जगह आप देखी पारे ये समुद्र पाखरे गौड़ स्तंभ ये देखी पारे समुद्र
पानी बहुत बाट पड़ जाइए देखु आप देखिए केते सुंदर जगह मंदिर सामने रे बहुत बाट पानी देखते आप मैंने आप देखिए पानी पहुँची इतने सुंदर भाव पानी आसुची देखिए केमती भाव पानी आसुची देखो केमती भाव पानी आसुची खरा होला से गुट्टा से এরা করা যায় কোন যেটা গুচ্ছ হচ্ছে সেটা বিক্রি হচ্ছে নো আপনি আসছেন না এমনি বিক্রি মানে কেমতি এটা কেতে রেট না কোন ସେମାନେ ନେଇକି କିଛି ଜାଗା ହୁକ୍ ନହେଲେ କଣ ପାଇଁ ନେବେ ସେମାନେ କେତେ କାଣ୍ଡି କରା ହେଇଛି ପୁରା ହିଁ ହଁ ମୁଁ ସେଇଟା ସେପଟେ ସେତେ ଏଇପଟେ ହଉଥିବ ଏବେ ଆଉ ତାହେଲେ ଧରିବନି ତାହେଲେ जुआर समय
ସେନ ତଳରୁ ଆସୁ ଉପରକୁ ନା। ଏବେ ଆମେ ବୁଲିଯିବା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛି ଶାରଙ୍ଗଦେବ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଶାରଙ୍ଗଦେବ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ।